बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। गैब्स ग्लोबल एजुकेशन विदाउट बॉर्डर सर्विसेज के लाइव स्टूडियो से चाइनीज़ फॉर ऑल में मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वहीद ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। मुअज़्ज़ज़ स्टूडेंट्स, मैं गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर आप तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद कहता हूं। आज का लेसन नंबर 10 हम पढ़ने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 10, सबक नंबर 10। इसका आज मैं पार्ट नंबर 1 आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है वो हमारा वो है टोनल रूल्स, टोन्स के असूल। मतलब कि इसको मैं कह रहा हूं कि टोन्स के असूल क्या हैं। इसके 2 तरीक़ाकार हैं। नंबर 1, इस वीडियो में मैं जो आज जिस पे फोकस रखूंगा, जो पढ़ाऊंगा, वो ये है टोन्स मार्केशन। इसका मतलब है फिनियन, जो कि है फिन हमने पढ़ा, और यिन। फिन का मतलब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, गुज़श्ता प्रीवियस क्लास में। फिन का मतलब होता है स्पेल और यिन का मतलब साउंड। तो फिनियन, मिसाल के तौर पे अगर ये वर्ड है MA, तो ये M1 जो स्पेलिंग है ये क्या है, इसको मैं फिनियन बोल रहा हूँ। याद रखिएगा, ये MA है, ये 2 फिनियन। ये एक जो बॉक्स में मैंने ये बनाया है, ये एक सिलेबल है। चाइनीज़ ज़ुबान में आपने वर्ड के बजाय, अल्फाज की बजाय आप इस्तेमाल करेंगे सिलेबल, जो कि फिनियन पे टोन्स डालने का तरीका, या फिर मैं कहूँगा तरीका, या फिर इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार। तो फिनियन पे टोन्स का डालना, उसका तरीक़ाकार, या फिर फिनियन टोन्स के डाल को किस तरह हम इनके ऊपर, फिनियन के ऊपर टोन्स इस्तेमाल करते हैं, इसका तरीक़ाकार। इसको मैं इंग्लिश में अगर कहूँ तो यह टोन्स मार्केशन, के टोन का मार्क करना, टोन का लगाना, टोन्स का लगाना। टोनल चेंजेस रूल, इसको हम सांदी भी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि टोन्स में जो तब्दीली है, टोन्स तब्दीली का असूल या फिर तरीक़ाकार, कि टोन्स में आपस में अगर कोई एक जैसी टोन्स आ जाती हैं, या 2-3 मुख्तलिफ टोन्स अगर आ जाती हैं, तो उनको किस तरह हम तब्दील करते हैं। स्टूडेंट्स, ये वाला जो टॉपिक है नंबर 2, टोनल चेंजेस रूल, ये मैं आपको पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा। आज का पार्ट नंबर 1, इसका सबक नंबर 10 का वो पढ़ने जा रहे हैं। इस पर मैं फोकस रख रहा हूँ कि ये टोन्स मार्केशन, के फिनियन मतलब कि चीनी जो अल्फाज हैं, जो फिनियन है चीनी, ये 2, इसके ऊपर टोन्स कैसे लगानी है, उसका तरीक़ाकार। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपसे ये बात जो है वो शेयर करना चाहूँगा कि हमने पढ़े कि ये जो A, O, E, I, U और U 2 डॉट्स हैं, ये क्या हैं, ये फाइनल्स हैं, और ये क्या हैं, वोवल्स हैं, और ये सिंपल वोवल्स हैं। याद रखें कि हमेशा चीनी ज़ुबान में टोन्स इन्हीं के ऊपर ही आएगी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि टोन्स का सबसे पहला असूल ये है कि हम जब भी टोन्स लगानी है तो हम इन्हीं के ऊपर ही लगाएंगे, इनके अलावा हम किसी के ऊपर टोन्स नहीं लगाते। और कैसे लगाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि M और A है, अब M क्या हो गया, इनिशियल, और A क्या हो गया, फाइनल। तो इसका मतलब है कि हम इनिशियल पे टोन लगा रहे हैं या फाइनल पे? जी बिल्कुल, हम फाइनल के ऊपर टोन लगा रहे हैं। इसका मतलब मैंने M के ऊपर टोन नहीं लगानी, इसका मतलब हम फाइनल के ऊपर टोन्स लगा रहे हैं। तो ये कौन सी टोन है, फर्स्ट टोन। तो अब दूसरा जो तरीका ये है कि अगर 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा अगर वोवल आ जाता है, DUI में देखें तो U भी वोवल है और I भी वोवल है। तो याद रखें कि अब हम टोन किस पे लगाएंगे। अब एक कन्फ्यूजन आ गई ना, पेचीदगी है कि अब ये परेशानी को, इसका हल क्या है
کہ اب डी यू आई में कितने वॉवल हो गए, 2, यू भी वॉवल है और आई भी वॉवल है। तो अब हम टोन्स किस पे लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं आई के ऊपर, आई के ऊपर टोन लगा रहा हूं। तो क्यों लगाऊंगा, अब मैं यू पे क्यों नहीं लगा रहा, मैं यू पे भी तो लगा सकता हूं ना, लेकिन क्यों नहीं लगा रहा, उसकी वजह सुन लें कि हम फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर मतलब कि ए ई आई ओ यू और यू के ऊपर 2 डॉट 2 नुक्ते या फिर वी के ऊपर। अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर क्या है, मतलब कि ए टू जी, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो ए पहले आ रहा है, ई बाद में आता है, आई उसके बाद, और आई के बाद ओ आता है, और ओ के बाद यू आता है, और यू के बाद एक ये एक्सेप्शनल केस है जो कि चीनी ज़ुबान में है, ये अलग। तो इसका मतलब है कि हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकली तरतीब के लिहाज से हम टोन्स डालते हैं। इसका अगर मैं कहूँ कि ए बी सी डी में यू पहले आता है या आई पहले आता है, बिल्कुल आई पहले आएगा, तो मैं आई के ऊपर टोन डाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक बात जो इंतहाई अहमियत की हामिल है, जो आपने यहाँ पे याद रखनी है कि जब देखें मैं आई के ऊपर टोन लगा रहा हूँ, 4th टोन, इसके ऊपर जो डॉट है ना वो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, और वो हम नहीं लगाएंगे। कब नहीं लगाएंगे डॉट, जब आई के ऊपर कोई टोन आएगी तो हम उसके ऊपर टोन लगाएंगे, लेकिन डॉट हम नहीं लगाएंगे। याद रखेंगे, जब आई के ऊपर टोन आएगी तो हम डॉट नहीं लगाएंगे। ये याद रखें कि आई के ऊपर टोन जब आएगी तो डॉट हम नहीं लगाएंगे। क्या होगा, ये इस तरह होगा, दैट्स ऑल। कोई भी टोन आ सकती है, 1st, 2nd, 3rd या फिर 4th, तो इस तरह लगाएंगे, और हम जो ऊपर डॉट है वो नहीं लगाएंगे। नंबर 2, अब वो ये है कि अगर एक यहां पे 2 वॉवल हैं, अब एक से ज्यादा, यहां पे 2 से ज्यादा, इसका मतलब है कि अगर 2 से ज्यादा 1 2 3 वॉवल आ गए या 4 भी आ जाए बिलफर्ज, तो क्या होगा कि हम टोन, अब आपको मैंने तरीका बताया कि किस पे लगाते हैं, आई ए ओ में ए सबसे पहले आता है तो हम ए के ऊपर टोन लगा रहे हैं। जब ए के ऊपर टोन लगाएंगे, अब इसमें आई भी आया, तो अब याद रखें कि अब आई के ऊपर टोन नहीं आ रही ना, तो इसलिए हम आई के ऊपर डॉट ज़रूर लगाएंगे। तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, अगर एक वॉवल आया तो उसके ऊपर टोन, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जब 2 वॉवल आ गए तो उनमें जो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, मतलब कि ए बी सी में आई पहले आता है तो आई के ऊपर टोन लगाएंगे, लेकिन डॉट नहीं लगाएंगे। और इसका मतलब है कि हम एक लफ्ज़ पे एक टोन ही लगाएंगे। अगर ये एक लफ्ज़ है चीनी ज़ुबान का, तो इसके ऊपर कितनी टोन होगी, एक लफ्ज़ के ऊपर एक ही टोन है। यहाँ पे अगर देखें तो 3 वॉवल आ गए तो ये एक लफ्ज़ है, तो टोन हम एक के पे लगाएंगे, बाकी इसका मतलब है ये अगर 3 है तो दोनों के ऊपर मैं कोई टोन नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब एक लफ्ज़ में एक ही टोन आएगी और सिर्फ एक वॉवल के ऊपर एक टोन आएगी, ठीक है। तो अब जो अहम बात है कि एक केस जो कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं करता, वो ये एक असूल है। मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिर्फ जो एक इस कैटेगरी में अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, इस मद्देनज़र में नहीं आ रहा, तो वो ये रूल है, इसको हम IU का रूल कहते हैं। IU केस जब होगा तो वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, तवज्जो ज़रा फरमाएं कि जब IU, अब मुझे बताएं कि I पहले आता है या U पहले आता है। यहाँ पे मैं बात कर रहा था UI की, याद रखें UI की, यहाँ पे है IU। तो जब I आएगा और U आएगा, इस केस में क्या होगा, याद रखें कि इस तरीके कार को हम फॉलो नहीं करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली नहीं होगा। उसका मतलब क्या हुआ कि आता वैसे I है, ठीक है, IU केस में अल्फ़ाबेटिकली में I आता है और U बाद में आता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि टोन U के ऊपर डालते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स,
تو ٹون یو کے اوپر آئی ہے اور آئی کے اوپر ڈاٹ ہے، حالانکہ آئی پہلے آ رہا ہے لیکن ہم ٹون اس کے اوپر نہیں ڈال رہے. تو یہ کیوں اس کی میں وضاحت اب آپ کو کروں گا کہ اگر ہم اس کو بولتے ہیں، اس لفظ کو، یہ بن رہا ہے ما، تو اس میں آپ کو میم کی آواز آ رہی ہے زیادہ یا آ کی آواز آ رہی ہے، اور منہ کس کے اوپر زیادہ کھل رہا ہے، اے کے اوپر یا ایم کے اوپر؟ ما. تو اس کا مطلب ہے آ کے اوپر منہ زیادہ کھلے گا تو ہم ٹون اس کے اوپر لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آئی یو کا کیس ہوگا تو کبھی بھی آئی کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، یو کی ساؤنڈ آئے گی. وہ کیسے؟ اگر میں کہوں لیو، اب دیکھیں کہ یہاں پہ ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے یا یو کی ساؤنڈ آ رہی ہے؟ لیو، یو کی ساؤنڈ آ رہی ہے. تو اس کا مطلب جس لفظ میں جس حرف کی، جس لیٹر کی، الفابیٹ کی ساؤنڈ پرومیننٹ ہوگی اس کے اوپر ہم ٹون لگائیں گے. میں دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں کہ جس لیٹر کی آئی یو میں دیکھا جائے تو 2 لیٹرز ہیں، 2 الفابیٹس ہیں، تو جس لیٹر کی ساؤنڈ زیادہ ہوگی، جس پہ منہ زیادہ کھلے گا، اس کے اوپر ہم ٹون لگا رہے ہیں. اور میں کہوں لیو، تو اس کا مطلب ہے کہ منہ اور کھل رہا ہے یو کے اوپر، اور یو کی ساؤنڈ آئی کے اوپر پرومیننٹ ہے. تو آئی یو کیس میں کبھی بھی آئی کی ساؤنڈ زیادہ نمایاں نہیں ہوگی. اگر میں اب بولوں کہ جے کو ہم چے بولتے ہیں تو یہ ہے چیو، تو اس کا مطلب چیو میں اب دیکھا جائے تو چیو، تو اس میں بھی آئی یو کیس ہے تو میں آئی کے اوپر ڈاٹ لگا رہا ہوں اور ٹون میں یو کے اوپر لگا رہا ہوں. کیوں؟ اگر میں بولوں لیو تو یو کی ساؤنڈ آئی، چیو تو اس کا مطلب ہے یو کی ساؤنڈ آئی، تو میں ٹون ان کے اوپر لگا رہا ہوں. اگر میں اس میں بولوں یہ جو ورڈ ہے، اگر اس کو بولوں میں پیاؤ، اگر اس ورڈ میں دیکھیں آؤ کی ساؤنڈ، اے کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں ٹون اے کے اوپر لگا رہا ہوں جس الفابیٹ یا لیٹر کی آواز نمایاں ہے. اگر اب اس کیس میں دیکھیں توئی، اب دیکھیں کہ اس کیس میں ای کی ساؤنڈ آ رہی ہے. یاد رکھیں یہ ہے یو آئی کا رول اور یہ ہے آئی یو کا رول. اس میں آ رہا ہے چیو، لیکن اس میں آ رہا ہے توئی. اس میں دیکھیں ای کی ساؤنڈ پرومیننٹ ہے تو اس لیے میں نے ٹون لگائی آئی کے اوپر. اگر یو اینڈ پہ آتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں یو پہ ساؤنڈ لگاتا، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ اب دیکھیں کہ آئی کی ساؤنڈ زیادہ نمایاں ہیں، توئی، تو اس کا مطلب ہے توئی کا مطلب ہے کہ میں ٹون آئی کی ساؤنڈ زیادہ پرومیننٹ ہے تو میں آئی کے اوپر ٹون لگا رہا ہوں. اس کیس میں یو کی ساؤنڈ جو ہے وہ نمایاں نہیں ہے تو یہ آئی غالب آ رہا ہے اور یو مغلوب ہے. اس کا مطلب ہے کہ توئی کی ساؤنڈ نمایاں ہے تو میں ٹون اس کے اوپر ہی لگاؤں گا. تو سٹوڈنٹس اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور یہ نہایت ہی اہمیت کا حامل یہ والا لیسن آج کا تھا ٹونر رولز. اس کے 2 طریقے ہیں، ایک ٹون مارکیشن کا طریقہ میں نے اس ویڈیو میں پڑھایا، اور یاد رکھیں یہ پارٹ نمبر 1 ہے. پارٹ نمبر 2 میں ٹونل ساندھی، مطلب کہ ٹونل چینجز رول، ٹونز میں جو تبدیلی کا اصول ہے یا طریقہ کار ہے وہ میں اگلے پارٹ 2 میں پڑھاؤں گا. تو اس کو میں دوبارہ سے ایک دفعہ ریوائز کروا رہا ہوں صرف 1 منٹ میں کہ ایک لفظ میں ایک ہی ٹون آئے گی اور ایک ہی واول. اگر 3 دیے ہوئے واول تو 3 واول ہیں یا 2 واول ہیں تو ہم ٹون ایک واول کے اوپر لگاتے ہیں. ایک لفظ پہ ایک ٹون اور ایک ہی واول کے اوپر، ایک ہی لیٹر کے اوپر ایک ٹون ہم لگائیں گے. اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ایم اے ہے تو ایم انیشیل ہے، اے فائنل ہے، تو اے کے اوپر ٹون لگا رہا ہوں، ایم کے اوپر ٹون نہیں لگا رہا. دوسری مثال میں نے دی جو کہ ہے پیاؤ. تو اب میں آپ کو یہ ایک آسان سا فارمولہ بتاتا ہوں.
کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک ورڈ ہے پیاؤ تو اس میں دیکھا جائے آئی اے او ہے، تو اس میں اے کے اوپر زیادہ اس کا ساؤنڈ نمایاں ہے تو ہم اس کے اوپر ٹون لگا رہے ہیں. لیکن ایک کیس یاد رکھیں جو کہ ہے آئی یو کا کیس. آئی یو کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ آئی کے اوپر ڈاٹ ضرور لگاتے ہیں اور یو کے اوپر ٹون لگاتے ہیں، حالانکہ الفابیٹیکلی آرڈر ہم پہلے اپلائی کرتے ہیں. بی آئی اے او پیاؤ میں دیکھا جائے تو 3 ہیں تو لیکن اے کے اوپر الفابیٹیکلی آرڈر ہے، لیکن یہاں پہ الفابیٹیکلی آرڈر کو میں فالو نہیں کر رہا تو یو کے اوپر ٹون آ رہی ہے اور لیکن میں آئی کے اوپر ڈاٹ ضرور لگا رہا ہوں. یہ ہے لیو چیو. آئی یو کیس میں ہم صرف یو کے اوپر ٹون ڈالیں گے. اگر ایک اور ورڈ ہے توئی، تو اب یو آئی کے کیس میں ٹون آئی کے اوپر ڈال رہا ہوں کیونکہ ساؤنڈ توئی بن رہا ہے، ای کی ساؤنڈ زیادہ پرومیننٹ ہے. تو اس کے اوپر یاد رکھیں کہ میں جب یو آئی کا کیس ہوگا تو آئی کے اوپر جب بھی میں ٹون لگاؤں گا تو اس کے اوپر ڈاٹ نہیں لگائیں گے. تو یہی ایک آسان طریقہ ہے اس کو یاد کرنے کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج والا لیسن پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں. اگر پھر بھی آپ کو کہیں پہ مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ ہمارے دیے گئے نمبروں پہ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کی ضرور رہنمائی کریں گے. تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ملتے ہیں کسی اور نئی ویڈیو کسی اور نئے لیسن کے ساتھ. تو انٹل دیٹ ٹائم زائچین.